श्रीमद्देवी भागवत महात्म्य अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीमद्देवी भागवत के महात्म्य के प्रसंग में राजा सुद्युम्न की कथा। सूत उवाच अथेतिहासमन्यच्च शृणुध्वं मुनिसत्तमाः। देवी भागवतस्यास्य माहात्म्यं यत्र गीयते। एकदा कुम्भयोनिस्तु लोपामुद्रापतिर्मुनिः गत्वा कुमारमभ्यर्च्य पप्रच्छ विविधा कथा। स तस्मै भगवान् स्कन्दः कथयामास भूरिशः। दानतीर्थभृतादीनां माहात्म्योपचिता कथा। वाराणस्याश्च माहात्म्यं मणिकर्णीभवं तथा। गंगायाश्चापि तीर्थानां वर्णितं बहुविस्तरम्। श्रुत्वाथ स मुनिः प्रीता कुमारं भूरिवर्चसं। पुनः पप्रच्छ लोकानां हितार्थं कुम्भसंभवः। अगस्त्य उवाच भगवंस्तारकाराते देवी भागवतस्य तु। माहात्म्यं श्रवणे तस्य विधिं चापि वद प्रभो। देवी भागवतं नाम पुराणं परमोत्तमम्। त्रैलोक्यजननी साक्षात् गीयते यत्र शाश्वती। स्कंद उवाच श्रीभागवतमाहात्म्यं को वक्तुं विस्तराक्षमः। शृणु संक्षेपतो ब्रह्मन् कथयिष्यामि साम्प्रतं। या नित्या सच्चिदानन्दरूपिणी जगदम्बिका। साक्षात् समाश्रिता यत्र भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी। अतस्तद्वाङ्मयी मूर्तिर्देवी भागवते मुने। पठनाश्रवणाद्यस्य न किञ्चिदिह दुर्लभम्। आसीद्विवस्वता पुत्रा श्राद्धदेव इति श्रुतः। सोनपत्यो करोदिष्टं वसिष्ठानुमतो नृपः। होतारं प्रार्थयामास श्रद्धाथ दयिता मनो। कन्या भवतु मे ब्रह्मस्तथोपायो विधीयताम्। मनसा चिन्तयन् होता कन्यामेवाजुहोद्धविः। ततस्तद्व्यभिचारेण कन्येला नाम चाभवत्। अथ राजा सुतां दृष्ट्वा प्रोवाच विमना गुरुम्। कथं संकल्पवैषम्यमिह जातं प्रभो तव। तच्छ्रुत्वा स मुनिर्दध्यौ ज्ञात्वा होतुर्व्यतिक्रमम्। ईश्वरं शरणं यात इलाया पुंस्त्वकाम्यया। मुनेस्तपः प्रभावाच्च परेशानुगृहात् तथा। पश्यतां सर्वलोकानाम् इला पुरुषतामगात्। गुरुणा कृतसंस्कारा सुद्युम्नोऽथ मनोसुतः। निधिर्बभूव विद्यानां सरितामिव सागरः। अथ कालेन सुद्युम्नस्तारुण्यं समवाप्य च। मृगयार्थं वनं यातो हयमारुह्य सैन्धवं। वनाद्वनान्तरं गच्छन् बहुबभ्रामसानुगः। दैवादधस्तदा धेमाद्रेशकुमारो वनं ययौ। दैवादधस्ताद्धेमाद्रे सकुमारो वनं ययौ। कस्मिंश्चित् समये यत्र भार्यया पर्णयात् सह। अरमद्देवदेवस्तो शङ्करो भगवान् मुदा। तदा तु मुनयस्तत्र शिवदर्शनलालसा। आजग्मुरथ तान् दृष्ट्वा गिरिजाव्रीडिताभवत्। रममाणौ तु तौ दृष्ट्वा गिरिशौ संसितभृता। निवृत्ता मुनयो जग्मुर्वैकुण्ठनिलयं तदा।
प्रियाया प्रियमन्वीक्षन् छिवोरण्यं ससापः अद्यारभ्य विषेदोऽत्र पुमान् योषिद्भवेदिति तत आरभ्य तं देशं पुरुषा वर्जयन्ति तत्र प्रविष्टा सुद्युम्नो बभूव प्रमदोत्तमा स्त्रीभूताननुगा नश्वं बडवां वीक्ष्य विस्मितः अथ सा सुन्दरी योषा विचचार वने वने एकदा सा जगामाथ बुधस्याश्रमसन्निधौ दृष्ट्वा तां चारु सर्वाङ्गीं पीनोन्नतपयोधरां बिम्बोष्ठीं कुन्ददशनां सुमुखीमुत्पलेक्षणाम् अनङ्गशरविद्वाङ्गश्चकमे भगवान् बुधः सापि तं चकमे शुभ्रो कुमारं सोमनन्दनं ततस्तस्याश्रमे वासीद्रममाणा बुधेन सा अथ कालेन कियता पुरुरव समात्मजं स तस्यां जनयामास मित्रावरुणसम्भव अथ वर्षेषु यातेषु कदाचित् सा बुधाश्रमे स्मृत्वा सम्पूर्ववृत्तान्तं दुःखिता निर्जगामः गुरोरथाश्रमं गत्वा वसिष्ठस्य प्रणम्य तं निवेद्य वृत्तं शरणं ययौ पुंस्त्वमभीप्सति वसिष्ठो ज्ञातवृत्तान्तो गत्वा कैलासपर्वतं सम्पूज्य शम्भुं तुष्टाव भक्त्या परमया युतः वसिष्ठ उवाच नमो नमः शिवायास्तो शङ्कराय कपर्दिने गिरिजार्धाङ्गदेहाय नमस्ते चन्द्रमौलये मृडाय सुखदात्रे ते नमः कैलासवासिने नीलकण्ठाय भक्तानां भुक्तिमुक्तिप्रदायिने शिवाय शिवरूपाय प्रपन्नभयहारिणे नमो वृषभवाहाय शरण्याय परात्मने ब्रह्मविश्ववीशरूपाय सर्गस्थितिलयेषु च नमो देवाधिदेवाय वरदाय पुरारये यज्ञरूपाय यजतां फलदात्रे नमो नमः गंगाधराय सूर्येन्दुशिखिनेत्राय ते नमः एवं स्तुता स भगवान् प्रादुरासे जगत्पतिः वृषारूढोऽम्बिकोपेता कोटिसूर्यसमप्रभः रजताचलसङ्काशस्त्रिनेत्रश्चन्द्रशेखरः प्रणतं परितुष्टात्मा प्रोवाच मुनिसत्तमं श्रीभगवानुवाच वरं वरय विप्रर्षे यत्ते मनसि वर्तते इत्युक्तस्तं प्रणम्येला पुंस्त्वमभ्यर्थयन्मुनिः अथ प्रसन्नो भगवानुवाच मुनिसत्तमं मासं पुमांस भविता मासं नारी भविष्यति इति प्राप्य वरं शम्भोर्महर्षिर्जगदम्बिकां वरदानोन्मुखीं देवीं प्रणनाम महेश्वरीं कोटिचन्द्रकलाकान्तिं सुस्मितां परिपूज्य च तुष्टा भक्त्या सततमिलाया पुंस्त्वकाम्यया जय देवी महादेवी भक्तानुग्रहकारिणी जय सर्वसुराराध्ये जयानंत गुणालये नमो नमस्ते देवेशे शरणागतवत्सले जय दुर्गे दुःखहन्त्रे दुष्टदैत्र निषूदिनी भक्तिगम्ये महामाये नमस्ते जगदम्बिके संसारसागरोत्तार पोतीभूतपदाम्बुजे ब्रह्मादयोऽपि बुधास्त्वत्पादाम्बुजसेवया विश्वसर्गस्थितिलय प्रभुत्वं समवाप्नुयुः प्रसन्ना भव देवेशे चतुर्वर्गप्रदायिनी कस्त्वां स्तोतुं क्षमो देवी केवलं प्रणतोऽस्म्यहम् एवं स्तुता भगवते दुर्गा नारायणी परा भक्त्या वसिष्ठमुनिना प्रसन्ना तत्क्षणादभूत् तदुवाच महादेवी प्रणतार्तिहरिमुनिं सुद्युम्न भवनं गत्वा कुरु भक्त्या मदर्चनं सुद्युम्नं श्रावय प्रीत्या पुराणं मत्प्रियङ्करं देवी भागवतं नाम नवाहोभिर्द्विजोत्तम
श्रवणादेव सततं पुंस्त्वमस्य भविष्यति इत्युक्ता च तिरोधानं गच्छता स्म शिवेश्वरौ वसिष्ठस्तां दिशं नत्वा समागत्याश्रमं निजं समाहूय च सुद्युम्नं देव्याराधनमादिशत् आश्विनस्य सिते पक्षे सम्पूज्य जगदम्बिकां नवरात्रविधानेन श्रावयामास भूपतिं श्रुत्वा भक्त्यापि सुद्युम्ना श्रीमद्भागवतामृतं प्रणम्याभ्यर्च्य च गुरुं लेभे पुंस्तं निरन्तरं राज्यासनेऽभिषिक्तस्तो वसिष्ठेन महर्षिणा भुवं सशास धर्मेण प्रजाश्चैवानुरञ्जयन् ईजे च विविधैर्यज्ञैः सम्पूर्णवरदक्षिणैः पुत्रेषु राज्यं सन्दिश्य प्राप देव्यासलोकताम् इति कथितमशेषं सेतिहासञ्च विप्रा यदि पठति सुभक्त्या मानवो वा शृणोति स इह सकलकामान् प्राप्य देव्या प्रसादात् परममृतमथान्ते याति देव्याः सलोकम्। जय जय श्री स्कंद पुराणे मानस खंडे श्रीमद्देवी भागवत महात्म्ये देवी भागवत नवाश्रवणादि लायाः पुष्प प्राप्ति वर्णनम नाम तृतीयोऽध्यायः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीमद्देवी भागवत के महात्म्य के प्रसंग में रेवती नक्षत्र के पतन और पुनः स्थापन की कथा तथा श्रीमद्देवी भागवत के श्रवण से राजा दुर्दम को मन्वंतराधिप पुत्र की प्राप्ति। सूत उवाच इति श्रुत्वा कथां दिव्यां विचित्रां कुंभसंभवः शुश्रूषो पुनराहेदं विशाखं विनयान्वितः। अगस्त उवाच देवसेनापते देव विचित्रेयं श्रुता कथा पुनरन्यच्च माहात्म्यं वद भागवतस्य मे। स्कंद उवाच मित्रावरुणसम्भूत मुने शृणु कथामिमां यत्रैकदेश महिमा प्रोक्तो भागवतस्य तु वर्णते धर्मविस्तारो गायत्रीमधिकृत्य च गायत्र्या महिमा यत्र तद्भागवतमिष्यते भगवत्या इदं यस्मात् तस्मात् भागवतं विदुः ब्रह्म विष्णु शिवाराध्या परा भगवती हि सा ऋत्वागिति विख्यातो मुनि रासेन्महामतिः तस्य पुत्रो भवत्काले गण्डान्ते पौष्णभान्ति में स तस्य जातकर्मादि क्रियाश्चक्रे यथाविधि चूडोपनयनादिश्च संस्कारानपि सोऽकरोत् यत आरभ्य जातोऽसौ पुत्रस्तस्य महात्मना तत एवात् स मुने शोकरोगाकुलोऽभवत् रोष लोभपरीतात्मा तथा मातापि तस्य च बहुरोगार्दिता नित्यं शुचा दुःखी कृता भृशं ऋत्वाक् स मुनिश्चिन्तामवाप भृशदुःखितः किमेतत्कारणं जातं पुत्रो मेत्यन्तदुर्मतिः कश्चिन्मुनिपुत्रस्य बलात् पत्नीं जहार च मेने शिक्षां पितुर्नासौ न च मातुर्विमूढधिः। ततो विषण्णचित्तस्तो ऋत्वाग्ब्रवीदिदम् अपुत्रता वरं नृणां न कदाचित् कुपुत्रता पितॄन् कुपुत्रा सूर्यातान् निरये पातयत्यपि यावज्जीवे सदा पित्रो केवलं दुःखदायकः पित्रोर्दुःखाय दिग्जन्म कुपुत्रस्य च पापिनः श्रोदां नोपकाराय नापकाराय वैरिणां नन्यास्ते मानवा लोके सुपुत्रो यद्गृहे स्थितः परोपकारशीलश्च पितुर्मातु सुखावह कुपुत्रेण कुलं नष्टं कुपुत्रेण हतं यशः कुपुत्रेणेह चामुत्र दुःखं निरययातना कुपुत्रेणान्वयो नष्टो जन्म नष्टं कुभार्यया कुभोजनेन दिवसा कुमित्रेण सुखं कुतः। स्कंद उवाच एवं दुष्टस्य पुत्रस्य दुष्टैराचरणैर्मुनिः तप्यमानो निशं काले गत्वा गर्गमपृच्छत। ऋत्वागुवाच भगवस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छामि वद तत्प्रभो ज्योतिषशास्त्रस्य चाचार्य पुत्रदौशील्यकारणं गुरुशुश्रूषया वेदा अधीता विधुवन्मया ब्रह्मचारिव्रतं तीर्त्वा विवाहो विधिवत्कृतः भार्यया स गार्हस्थधर्मश्चानुष्ठितो निशं
पंचयज्ञविधानं च मया कार्ययथाविधि नरकाद्बिभ्यता विप्र न तु कामसुखेक्षया गर्भाधानं च विधिवत् पुत्रप्राप्त्यै मया कृतं। पुत्रोऽयं मम दोषेण मातुर्दोषेण वा मुने जातो दुःखावः पित्रोर्दोषीलो बन्धुशोकदः एतन्निशम्य वचनं गर्गाचार्यो मुनेस्तदा विचार्य सर्वं तद्हेतुं ज्योतिर्विद्वाचमब्रवीत्। गर्ग उवाच मुने नैवापराधस्ते न मातुर्न कुलस्य च रेवत्यन्तं तु गण्डान्तं पुत्रदौशील्यकारणं दुष्टे काले यतो जन्म पुत्रस्य तव भो मुने तेनैव तव दुःखाय नान्यो हेतुर्मनागपि तद्दुःखशान्तये ब्रह्मन् जगतां मातरं शिवां समाराधय यत्नेन दुर्गां दुर्गतिनाशिनीं। गर्गस्य वचनं श्रुत्वा ऋत्वा क्रोधमूर्छितः रेवतीं तु सशापासौ व्योम्ना पततु रेवती दत्ते शापे तु तेनाथ पूष्णो भञ्च पपातखात् कुमुदाद्रौ भासमानं सर्वलोकस्य पश्यतः ख्यातो रैवतकश्चाभूत्तत्पातात् कुमुदाचलः अतीव रमणीयश्च तथा प्रवृत्तिसोऽप्यभूत् दत्त्वा शापं च रेवत्यै गर्गोक्तविधिना मुनिः समाराध्याम्बिकां देवीं सुखसौभाग्यभागभूत्। स्कन्द उवाच रेवत्यऋक्षस्य यत्तेजस्तस्माज्जाता तु कन्यका रूपेणा प्रतिमा लोके द्वितीया श्रीरिवाभवत् अथ तां प्रमुचः कन्यां रेवती कान्तिसम्भवां दृष्ट्वा नाम चकारास्या रेवतीति मुदा मुनिः। निन्नेथ स्वाश्रमे चैनां पोषयामास धर्मतः ब्रह्मर्षि प्रमुचो नाम कुमुदाद्रौ सुतामिव अथ कालेन च प्रौढां दृष्ट्वा तां रूप्यशालिनीं स मुनिश्चिन्तयामास कोऽस्या योग्यो वरो भवेत् बौधान् वेशयस्तस्या नाससादोचितं पतिं ततोऽग्निशालां संविश्य मुनिस्तुष्टावपावकं कन्यावरं तदा संसत्प्रीतस्तमपि हव्यवाट् धर्मिष्ठो बलवान् वीरा प्रियवागपराजितः दुर्दमो भविता भर्ता मुनेश्या पृथिवीपतिः इति श्रुत्वा वचो वह्ने प्रसन्नो भून्मुनिस्तदा दैवादाखेटकव्याजात्तक्षणादागतो नृपः दुर्दमो नाम मेधावी तस्याश्रमपदं मुने पुत्रो विक्रमशीलस्य बलवान् वीर्यवत्तरः कालिन्दे जठरे जाता प्रियव्रतकुलोद्भवः मुनेराश्रममाविश्य तमदृष्ट्वा महामुनिम् आमन्त्र्य तां प्रिये चेति रेवतीं पृष्टवान् नृपः। राजोवाच महर्षिर्भगवानस्मात् आश्रमात् क्व गता प्रिये तत्पादौ द्रष्टुमिच्छामि वद कल्याणि तत्त्वतः। कन्योवाच अग्निशालामुपगतो महाराज महामुनिः निश्चक्रामाश्रमात्तूर्णं राजाप्याकर्ण्य तद्वचः अथाग्निशालाद्वारस्थं राजानं दुर्दमं मुनिः राजलक्षणसंयुक्तमपश्यत्प्रश्रयानतं प्रणनाम च तं राजा मुनिशिष्यमुवाचः गौतमानीयतामर्घ्यमर्घ्यं योग्योऽस्ति भूपतिः आगतश्चिरकालेन जामातेति विशेषतः इत्युक्त्वार्घ्यं ददौ तस्मै सोऽपि जग्राह चिन्तयन् मुनिरासनमासीनं गृहीतार्घ्यं च भूपतिम् आशीर्भिरभिनन्द्याथ कुशलं चाप्यपृच्छत अपि तेनामयं राजन् बले कोशे सुहृत्सु च भृत्ते माते पुरे देशे तथात्मनि जनाधिप भार्यास्ति ते कुशलिनी यथा सात्रैव तिष्ठति अतो न प्रक्षाम्यस्यास्ते चान्यासां कुशलं वद। राजोवाच भगवस्त्वत्प्रसादेन सर्वत्रानामयं मम एतत् कुतूहलं ब्रह्मन् मद्भार्या कात्र विद्यते। ऋषिर्वाच रेवती नाम ते भार्या रूपेणा प्रतिमा भुवि विद्यतेऽत्र कथं पत्नीं तां न वेत्सि महीपते। राजोवाच सुभद्राद्यास्तु या भार्या मम सन्ति गृहे विभो जानामि तास्तु भगवन् नैव जानामि रेवतीं। ऋषिर्वाच प्रियेति साम्प्रतं राजस्तु युक्ता या महामते सा विस्मृता क्षणादेव याते श्लाघ्यतमा प्रिया। राजोवाच
तुयुक्तं यन्मृषा तन्नो तथैवामन्त्रिता मया मुने दुष्टो न मे भावा कोपं मा कर्तुमर्हसि। ऋषिर्वाच राजन्नुक्तं त्वया सत्यं न भावो दूषितस्तव वह्निना प्रेरितेनेत्थं भवता व्याहृतं वचः अद्य पृष्टो मया वह्निः कोऽस्या भर्ता भविष्यति तेनोक्तं दुर्दमो राजा भविता स्यापतिर्ध्रुवम्। तदा दत्स्व मया दत्तामिमां कन्यां महीपते प्रियेत्यामन्त्रिता पूर्वं मा विचारं कुरुष्व भो। श्रुत्वैतत्सो भवत्तूष्णीं चिन्तयन्मुनिभासितं वैवाहिकं विधिं तस्य मुनिः कर्तुं समुद्यतः अथोद्यतं विवाहाय दृष्ट्वा कन्या ब्रवीन्मुनिं रेवत्यरिक्षे विवाहो मे तात कर्तुं त्वमर्हसि। ऋषिर्वाच वत्से विवाहयोग्यानि सन्त्यन्यर्क्षाणि भूरिशः रेवत्यां कथमुद्वाहा पौष्णवं न दिवि स्थितं। कन्योवाच रेवत्यरिक्षं विना कालो ममोद्बाहोचितो नहि अतः सम्प्रार्थयाम्येतद्विवाहं पौष्णवे कुरु। ऋषिर्वाच ऋतुवाङ्मुनिना पूर्वं रेवतीभिं निपातितं भान्तरे चेन्नति प्रीतिर्विवाहः स्यात् कथं तव। कन्योवाच तपा किं तप्तवानेका ऋतुवागेव केवलं भवता किं तपो नैदृक्तप्तं वा कायमानसै जगत्स्रष्टुं समर्थस्त्वं वेद्म्यहं ते तपोबलं रेवत्यरिक्षं दिवि स्थाप्य ममोद्वाहं पितः कुरु। ऋषिर्वाच एवं भवतु भद्रं ते यथैव त्वं ब्रवीषि मां त्वत्कृते सोममार्गेऽहं स्थापयाम्यद्य पौष्णवं। स्कन्धुवाच एवमुक्त्वा मुनिस्तूर्णं पौष्णवं स्वतपोबलात् यथा पूर्वं तथा चक्रे सोममार्गे घटोद्भव। रेवतीनाम्नि नक्षत्रे विवाहविधिना मुनिः रेवतीं प्रददौ राज्ञे दुर्दमाय महात्मने कृत्वा विवाहं कन्याया मुनिराजानमब्रवीत् किं तेभिलसितं वीर वद तत्पूरयाम्यहं। राजोवाच मनो स्वायम्भुवस्याहं वंशे जातोऽस्मि हे मुने मन्वन्तराधिपं पुत्रं त्वत्प्रसादाच्च कामये। मुनिरुवाच यद्येषा कामना तेस्ते देव्या आराधनं कुरु भविष्यत्येव ते पुत्रो मनुर्मन्वन्तराधिपः। देवी भागवतं नाम पुराणं यत्तु पंचमं पंचकृत्वस्तु तच्छ्रुत्वा लप्स्यसेऽभिमतं सुतं। रेवत्यां रैवतो नाम पंचमो भविता मनुः वेदविशास्त्रतत्त्वज्ञो धर्मवान् पराजितः। इत्युक्तो मुनिना राजा प्रणम्य मुदितो मुनिं भार्यया सह मेधावी जगाम नगरं निजं पितृपैतामहं राज्यं चकार स महामतिः पालयामास धर्मात्मा प्रजापुत्रानि वौरसान्। एकदा लोमसो नाम महात्मा मुनिरागतः प्रणिपत्य तमभ्यर्च प्राञ्जलिश्चाब्रवीन्नृपः। राजोवाच भगवस्त्वत्प्रसादेन श्रोतुमिच्छामि भो मुने देवी भागवतं नाम पुराणं पुत्रलिप्सया। श्रुत्वा वाचं प्रजाभर्तो प्रीता प्रोवाच लोमसः धन्योऽसि राजस्ते भक्तिर्जाता त्रैलोक्यमातरी सुरासुरनराराध्या या परा जगदम्बिका तस्यां चेद्भक्तिरुत्पन्ना कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अतस्त्वां श्रावयिष्यामि श्रीमद्भागवतं नृप यस्य श्रवणमात्रेण न किञ्चिदपि दुर्लभम्। इत्युक्त्वा सुदिने ब्रह्मन् कथारम्भमथाकरोत् पञ्चकृत्वा शुश्राव विधिवद्भार्यया सह। समाप्तिदिवसे राजा पुराणञ्च मुनिं तथा पूजयामास धर्मात्मा मुदा परमया युतः हुत्वा नवार्णमन्त्रेण भोजयित्वा कुमारिका वाडवाच सपत्नीकान् दक्षिणाभिरतोषयत्। अथ कालेन कियता भगवत्या प्रसादतः गर्भं दधार सा राज्ञी लोककल्याणकारकं पुण्येतः समये प्राप्ते ग्रहैः सुस्थानसङ्गतैः सर्वमङ्गलसम्पन्ने रेवते सुषुवे सुतं। श्रुत्वा पुत्रस्य जननं स्नात्वा राजा मुदान्वितः
स सुवर्णाम्बसा चक्रे जातकर्माधिका क्रिया यथा विधि च दानानि दत्त्वा विप्रानतोषयत् कृतोपनयनं राजा सांगान् वेदान् पाठयत् सर्वविद्यानिधिर्जातो धर्मिष्ठोऽस्त्रविदाम्बरः धर्मस्य वक्ता कर्ता च रैवतो नाम वीर्यवान् नियुक्तवानथ ब्रह्मा रैवतं मानवे पदे मन्वन्तराधिपा श्रीमान् गांससासधर्मतः इत्थं देव्या प्रभावोऽयं संक्षेपेणोपवर्णितः पुराणस्य च माहात्म्यं को वक्तुं विस्तरात् क्षमः। सूत उवाच कुम्भयोनिस्तु माहात्म्यं विधिं भागवतस्य च श्रुत्वा कुमारं चाभ्यर्च्य स्वाश्रमं पुनराययौ इदं मया भागवतस्य विप्रा माहात्म्यमुक्तं भवतां समक्षं शृणोति भक्त्या पठति ह्य भोगान् भुक्त्वा किलान् मुक्तिमुपैति चान्ते। जय जय श्री स्कंद पुराणे मानस खंडे श्रीमद्देवी भागवत महात्म्ये रैवत नामक मनुपुत्रोत्पत्ति वर्णन नाम चतुर्थोऽध्यायः। अथ पंचमोऽध्यायः। श्रीमद्देवी भागवत पुराण की श्रवण विधि। श्रवणकर्ता के लिए पालनीय नियम, श्रवण के फल तथा महात्म का वर्णन। ऋषय ऊचुः सूत सूत महाभाग श्रुतं माहात्म्यमुत्तमम् अधुना श्रोतुमिच्छामः पुराणश्रवणे विधिं। सूत उवाच श्रूयतां मुनयः सर्वे पुराणश्रवणे विधिं नराणां शृण्वतां येन सिद्धे स्यात् सार्वकामिके आदौ दैवज्ञमाहूय मुहूर्तं कल्पयेत् सुधे आरभ्य शुचिमासं तो मास षट्कं शुभावहम् हस्तास्विमूलपुष्यर्क्षे ब्रह्ममैत्रेन्द्रुवैष्णवे सत्तिथौ शुभवारे च पुराणश्रवणं शुभं गुरुभाद्वेदवेदाब्ज सरांगाब्धिगुणैक्रमात् धर्माप्तिरिन्दिरा प्राप्ते कथासिद्धे परं सुखम्। पीडात भूपतिभयं ज्ञानप्राप्ते क्रमात् फलं पुराणश्रवणे चक्रं श्रोधयेक्षिवभासितम् अथवा प्रीतये देव्या नवरात्रचतुष्टये शृणुयादन्यमासेऽपि तिथिवारर्क्षशोधिते संभारं तादृशं कार्यं विवाहादौ च यादृशं नवाहयज्ञे चाप्यस्मिन् विधेयं यत्नतो बुधै सहाया बहवः कार्या दम्भलोभ विवर्जिता चतुराश्च वदान्याश्च देवी भक्तिपरा नरा प्रेष्या यत्नेन वार्तेयं देशे देशे जने जने आगन्तव्यमिहावश्यं कथा देव्या भविष्यति सौराश्च गाढपत्याश्च शैवासाक्ताश्च वैष्णवा सर्वेषामपि सेव्येयं यतो देव्या सशक्तयः श्रीमद्देवी भागवत पीयूष रसलोलुपैः आगन्तव्यं विशेषेण कथार्थं प्रेम तत्परैः ब्राह्मणाद्याश्च ये वर्णा स्त्रियश्चाश्रमिणस्तथा सकामाश्चापि निष्कामा पातव्यं तैः कथामृतं नावकाशा कदाचित् स्यान्नवाः श्रवणेऽपि तैः आगन्तव्यं यथा कालं यज्ञे पुण्याक्षणा स्थितिः विनयेनैव कर्तव्यमेवमाकारणं नृणाम् आगतानां च कर्तव्यं वासस्थानं यथोचितं कथास्थानं प्रकर्तव्यं भूमौ मार्जनपूर्वकं लेपनं गोमयेनाथ विशालायां मनोरमं कार्यस्तु मण्डपो रम्यो रम्भास्तम्भोपशोभितः वितानमुपरिष्ठातु पताकाध्वजराजितः वक्तुश्चैवासनं दिव्यं सुखास्तरणसंयुतं रचितव्यं प्रयत्नेन प्राङ्मुखं वाप्युदङ्मुखं यथोचितानि कुर्वीत सूत्रेणामासनानि च नृणां चैवाथ नारीणां कथाश्रवणहेतवे वाग्वेदान्तश्च शास्त्रज्ञो देव्याराधनतत्परः दयालुर्निष्प्रभो दक्षो धीरो वक्तोत्तमो मतः ब्रह्मणो देवता भक्त्या कथारसपरायणः उदारो लोलुपो नम्रा श्रोता हिंसादिवर्जितः पाखण्डनिरतो लुब्धास्त्रैणो धर्मध्वजस्तथा निष्ठुरा क्रोधनो वक्ता देवी यज्ञेन शस्यते संशयच्छेदना यैका पंडितश्च तथा गुणः श्रोतृबोधकृदव्यग्
ग्रह कार्यो वक्तु सहायकृत मुहूर्त दिवसादर्वाक् वक्तृश्रोत्रादिभिर्जनैः कर्तव्यं क्षौरकर्मादि ततो नियमकल्पनम्। अरुणोदयवेलायां स्नायाक्षौचं विधाय च सन्ध्यातर्पणकार्यं च नित्यं संक्षेपतश्चरेत् कथाश्रवणयोग्यत्वसिद्धये गाश्च दापयेत् समस्तविघ्नहर्तारमादौ गणपतिं यजेत् कलशांश्चापि संस्थाप्य पूजयेत् तत्र दिग्भवान् वटुकं क्षेत्रपालं च योगिनी मातृकास्तथा तुलसीं चापि सम्पूज्य गृहान् विष्णुं च शङ्करं नवाक्षरेण मनुना पूजयेत् जगदम्बिकां सर्वोपचारैः सम्पूज्य श्रीभागवतपुस्तकं श्रीदेव्या वाङ्मयी मूर्तिं यथावक्षोभनाक्षरं कथाविघ्नोपशान्त्यर्थं वृणुयात् पञ्चवाड्डवान् जप्यो नवार्णमन्त्रस्तैः पाठ्या सप्तशतीस्तवः प्रदक्षिणनमस्कारान् कृत्वान्ते स्तुतिमाचरेत् कात्यायनि महामाये भवानि भुवनेश्वरि संसारसागरे मग्नं मामुद्धर कृपामये ब्रह्मविष्णुशिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके मनोभिलषितं देवी वरं देहि नमोऽस्तु ते इति सम्प्रार्थ्य शृणुयात् कथां नियतमानसः वक्तारञ्चापि सम्पूज्य व्यासबुद्ध्या यतात्मवान् माल्यालङ्कारवस्त्राद्यैः सम्भूष्य प्रार्थयेच्च तं सर्वशास्त्रेतिहासज्ञ व्यासरूप नमोऽस्तु ते कथाचन्द्रोदयेनान्तस्तमास्तोमं निराकुरु तदग्रे तु न वाहान्तं कर्तव्यानियमास्तदा विप्रादेनुपवेश्यादौ सम्पूज्योपविशेष स्वयं श्रोतव्यं सावधानेन चतुर्वर्गफलाप्तये गृहपुत्रकलत्राप्त धनचिन्तामपास्य च सूर्योदयं समारभ्य किञ्चित् सूर्ये वसेसिते मुहूर्तमात्रं विश्रम्य मध्याह्ने वाचयेत् सुधे मलमूत्रजयायैषां लघुभोजनमिष्यते हविष्यानं वरं भोज्यं सकृदेव कथार्थिना अथवा स्यात् फलाहारी पयो भुग्वा घृतासनः यथा स्यान्न कथा विघ्नस्तथा कार्यं विचक्षणैः कथाश्रवणनिष्ठानां वक्ष्यामि नियमं द्विजा ब्रह्मविष्णुमहेशानां मध्ये ये भेददर्शिनः देवी भक्तिविहीना ये पाखण्डा हिंसका खला विप्रद्रुहे नास्तिका ये न ते योग्या कथाश्रवे ब्रह्मस्वहरणे लुब्धा परधारधनेषु च देवस्वहरणे तेषां नाधिकारा कथाश्रवे ब्रह्मचारी च भूषायी सत्यवक्ता जितेन्द्रिया कथा समाप्तौ भुञ्जीत पत्रावल्यां यतात्मवान् वृन्ताकञ्च कलिन्दञ्च तैलञ्च द्विदिलं मधु दग्धमन्नं पर्युषितं भावदुष्टं त्यजेत् वृत्ति आमिषञ्च मसूरान् न मुदक्यादृष्टमेव च रसोनं मूलकं हिङ्गुं पलाण्डुं गृञ्जनं तथा कूष्माण्डं नालिकाशाकं न भुञ्जीत कथाभृति कामं क्रोधं मदं लोभं दम्भं मानं च वर्जयेत् विप्रधुक्पतितभ्रात्य सुपाकयवनान् त्यजैः उदक्यया वेदबाह्यैर्न वदेद्यः कथाभृति वेदगो गुरुविप्राणां स्त्रीराज्ञां महतां तथा देवानां देवभक्तानां न निन्दां शृणुयादपि विनयं चार्जवं शौचं दयां च मितभाषणम् उदारं मानसं चैव कुर्याद्यस्तु कथाभृति श्वित्रीकुष्ठीक्षयीरुग्णो भाग्यहीनश्च पापकृत् दरिद्रश्चानपत्यश्च भक्ते मां शृणुयात् कथां वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा दुर्भगा वा मृतार्भका पतद्गर्भाङ्गनाया च ताभिश्राव्या तथा कथा धर्मार्थकाममोक्षांश्च यो वाञ्छति विनाश्रमं भगवत्या भागवतं श्रोतव्यं तेन यत्नतः
कथादिनानि चैतानि नवयज्ञै समानिः तेषु दत्तं हुतं जप्तमनन्तफलदं भवेत् एवं व्रतं नवाहं तो कृत्योदापनमाचरेत् महाष्टमी व्रतं यद्वत् तथा कार्यं फलेप्सुभिः निष्कामाश्रवणेनैव पूता मुक्तिं व्रजन्ति भोगमोक्षप्रदानॄणां यतो भगवती परा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजाकार्या तु नित्यशः वक्त्रावदत्तं प्रसादं तु गृह्णीयात् भक्तिपूर्वकं कुमारी पूजयेत् नित्यं भोजयेत् प्रार्थयेच्च यः सुवासिनीश्च विप्राश्च तस्य सिद्धिर्न संशयः गायत्र्या नाम साहस्रं समाप्तावथ वा पठेत् विष्णुर्नाम सहस्रं च सर्वदोषोपशान्तये यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याते तस्माद् विष्णुश्च कीर्तयेत् देव्या सप्तशती मन्त्रैः समाप्तौ होममाचरेत् देवी माहात्म्यमूलेन नवार्णमनुनाथवा गायत्र्या तुथवा होमापायसेन ससर्पिषा यतो भागवतं त्वेतद्गायत्रीमयमीरितं वाचकं तोषये सम्यग् वस्त्रभूषाधनादिभिः प्रसन्ने वाचके सर्वा प्रसन्नास्तस्य देवता ब्राह्मणान् भोजयेत् भक्त्या दक्षिणाभिश्च तोषयेत् पृथिव्यां देवरूपास्ते तुष्टेष्वितं फलं सुवासिनी कुमारीश्च देवी भक्त्या च भोजयेत् ताभ्योऽपि दक्षिणां दत्त्वा प्रार्थयेत् सिद्धिमात्मनः दद्याद्दानानि चान्यानि सुवर्णं गापयस्विनी हयानिभान् मेदिनीञ्च तस्य स्यादक्षयं फलं देवी भागवतं चैतल्लिखितं शोभनाक्षरं हेमसिंहासने स्थाप्य पट्टवस्त्रेण वेष्टितम् अष्टम्यां वा नवम्यां च वाचकायार्चिताय च दद्यात् भोगान् भुक्तेह दुर्लभं मोक्षमाप्नुयात् दरिद्रो दुर्बलो बालस्तरुणो जरठोऽपि वा पुराणवेत्या वन्द्या स्यात् पूज्यो मान्यश्च सर्वदा सन्ति लोकस्य बहवो गुरवो गुणजन्मतः सर्वेषामपि तेषां च पुराणज्ञा परो गुरुः पौराणिको ब्राह्मणस्तु व्यासासन समाश्रितः आसमाप्ते प्रसंगे तो नमस्कुर्यान्न कस्यचित् पौराणिकीं कथां दिव्यां येऽपि शृण्वन्त्य भक्तितः तेषां पुण्यफलं नास्ति दुःखदारिद्र्यभागिनाम् असम्पूज्य पुराणं तो ताम्बूलकुसुमादिभिः ये शृण्वन्ति कथां देव्या ते दरिद्रा भवन्ति कीर्त्यमानं कथां त्यक्त्वा ये व्रजन्त्यन्त्यतो नराः भोगान्तरे प्रणश्यन्ति तेषां दाराश्च सम्पदा ये च तुङ्गासनारूढा कथां शृण्वन्ति दाम्भिका ते वायसा भवन्त्यत्र भुक्त्वा निरययातनाम् ये चाढ्यासनसंस्थाश्च ये वीरासनसंस्थिता शृण्वन्ति च कथां दिव्यां ते स्युरर्जुनसाखिनः कथायां कीर्तमानायां ये वदन्ति दुरुत्तरं रासभास्ते भवन्तीह कृकलासास्तथा परं निन्दन्ति ये पुराणज्ञान् कथां वा पापहारिणीं ते तु जन्मशतं दुष्टा शुनकास्युर्न संशयः ये शृण्वन्ति कथां वक्तुं समानासनसंस्थिता गुरुतल्पसमं पापं लभन्ते नरकालया ये चाप्रणम्य शृण्वन्ति ते भवन्ति विषद्रुमा शयाना येऽपि शृण्वन्ति भवन्त्यजगराहयः ये कदाचन पौराणीं न शृण्वन्ति कथां नरा ते घोरं नरकं भुक्त्वा भवन्ति वनसूकरा ये कथां नानुमोदन्ते विघ्नं कुर्वन्ति ये शठा कोट्यब्दं निरयं भुक्त्वा भवन्ति ग्रामसूकरा आसनं भाजनं द्रव्यं फलं वस्त्राणि कम्बलं पुराणज्ञाय यक्षन्ति ते व्रजन्ति हरे पदं पुराणपुस्तकस्यापि ये पट्टवसनं नवं प्रयच्छन्ति शुभं सूत्रं ते नरा सुखभागिनः पुराणानां तु सर्वेषां श्रवणाद्यत्फलं लभेत् तस्मात् शतगुणं पुण्यं देवी भागवताल्लभेत्।
यथा सरेषु प्रवरा गंगा देवेषु शंकरः काव्ये रामायणं यद्वज्ज्योतिष्मत्सु यथा रविः आह्लादकानां चन्द्रश्च धनानां च यथा व्यसः क्षमावतां यथा भूमिर्गाम्भीरे सागरो यथा मंत्राणां चैव सावित्री पापनाशे हरिस्मृतिः अष्टादश पुराणानां देवी भागवतं तथा येन केनाप्युपायेन नवकृत्वा शृणोति चेत् न शक्यं तत्फलं वक्तुं जीवन्मुक्ता स एव हि राजशत्रुभये प्राप्ते महामारी भये तथा दुर्भिक्षे राष्ट्रभङ्गे च तक्षान्ते शृणुयादिदं भूतप्रेतविनाशाय राज्यलाभाय शत्रुतः पुत्रलाभाय शृणुयाद्देवी भागवतं द्विजा श्रीमद्भागवतं यस्तो पठेद्वा शृणुयादपि श्लोकार्धं श्लोकपादं वा स याति परमां गतिं भगवत्या स्वयं देव्या श्लोकार्धेन प्रकाशितं शिष्यप्रशिष्यद्वारेण तदेव विपुलीकृतं न गायत्र्या परो धर्मो न गायत्र्या परं तपः न गायत्र्या समो देवो न गायत्र्या परो मनुः गातारं त्रायते यस्मात् गायत्री तेन सोच्यते सात्र भागवते देवी सरहस्या प्रतिष्ठिता अतो भागवतस्यास्य देव्या प्रीतिकरस्य च महान्त्यपि पुराणानि कलां नारहन्ति षोडशीम् श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्ब्राह्मणानां धनं धर्मो धर्मसुतेन यत्र गदितो नारायणेनामलः गायत्र्याश्च रहस्यमत्र च मणिद्वीपश्च संवर्णितः श्रीदेव्या हिमभूभृते भगवती गीता च गीता स्वयं तस्मान्नस्य पुराणस्य लोकोऽन्यत् सदृशं परम् अतः सदैव संसेव्यं देवी भागवतं द्विजा यस्या प्रभावमखिलं न हि वेदधाता नो वा हरिर्न गिरिशो न हि चाप्यनन्तः अंशांसका अपि च ते किमुतान्यदेवास् तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै यत्पादपङ्कजरजा समवाप्य विश्वं ब्रह्मा सृजन्त्यनुदिनं च बिभर्ति विष्णुः रुद्रश्च संहरति नेतरथा समर्थास्तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै सुधाकूपारान्तस्त्रिदशतरुवाटे विलसिते मणिद्वीपे चिन्ता मणिमयगृहे चित्ररुचिरे विराजन्तीमम्बां परिशिवहृदि स्मेरवदनां नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते ब्रह्मेशाच्युतशक्राद्यैर्महर्षिभिरुपासिता जगतां श्रेयसे शास्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय जय श्री स्कंद पुराणे मानस खंडे श्रीमद्देवी भागवत महात्म्ये देवी भागवत श्रवण विधि वर्णन नाम पंचमोऽध्यायः। श्रीमद्देवी भागवत महात्म्यं श्री देव्यार्पणम् अस्तु। नित्य देवी भागवत का पाठ श्रवण करने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।